যে তোমারে কোনোদিন চাই নাই, সেই তোমারে পাইছে। আর যে তোমারে পাই নাই, সে তোমারে মোনাজাতেও চাইছে, মোনাজাতেও চাইছে। কেন তোমার জন্য এত মন পড়ে? কেন কেন তোমার জন্য বুকের পাঁজরে ব্যথা করে? কেন তোমার ছাড়া আমার কিছুই ভাল লাগে না, কিচ্ছু ভাল লাগে না। खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ। डीजे तोनमोय की ओर से आप सभी फ्रेंड्स को नया साल की शुभकामनाएं। मुंबई में बात हुई, दिल्ली में दिल मिले। मुंबई में बात हुई, दिल्ली में दिल मिले। पूना में प्यार हो गया। DJ Tone Boy from